आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद देशर अन्यतम सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान पद्म पुरस्कार आज प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। पहलगाम आतंकवादी घटना नहीं आज बसिब जम्मू काश्मीर विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन। आतंकवादी आक्रमण घटना नहीं प्रतिरक्षा मंत्री एवं सीडीएस मध्य आलोचना। दक्षिण ईरानर साहिर राजाई बंदर निकटରେ घटिଥିବା विस्फोरणରେ मृत्यु संख्या 40 को वृद्धि एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर द्वितीय मैचरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु विजयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संध्यारे देशर अन्यतम सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति भवन में एक स्वतंत्र समारोह में पुरस्कार प्रदान कर समाजर विभिन्न क्षेत्र में उत्कर्ष प्रतिपादन कर 139 जन को एथपाई मनोनीत कर 7टी पद्म विभूषण 19टी पद्मभूषण और 113टी पद्मश्री पुरस्कार रही। विशिष्ट भायोलिन वादक एवं कंपोजर डॉक्टर एल सुब्रमणियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एन नागेश्वर रेड्डी, प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यकुमार, चलचित्र अभिनेता अनंत नाग, नंदमुरी बालकृष्णन एवं एस अजित कुमार, भारतनाट्यम नृत्यशिल्पी शोभा चंद्र कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी दलर पूर्वतन अधिनायक पीआर श्रीजेश प्रमुख को सम्मानित करा जिवो। पहलगामରେ घटिଥିବା आतंकवादी आक्रमण संपर्क में आलोचना करने को आज पूर्वाह्न 10:30 जम्मू काश्मीर विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन बसिब। ଏହି आक्रमण 25 जन पर्यटक और जड़े स्थानीय बासिंदांकर मृत्यु होता बेले अनेक लोक आहत होती। विधानसभार यह दिनिकिया स्वतंत्र अधिवेशन में मृतकों उद्देश्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करा सहित घटना संपर्क में आलोचना कर विधानसभा आतंकवादी आक्रमण घटना को दृढ़ निंदा कर एक संकल्प पारित कर। सूचना अनुसार संकल्प गृहीत हेबा पूर्व विधानसभा ଏହି घटना उपरे प्राय 2 घंटा आलोचना हेब। तेबे आतंकवादी आक्रमण घटना विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन डकाजिबा एक विरल घटना बोली कुहाଯାଇଛି। गत 23 तारिख में जम्मू काश्मीर कैबिनेट बैठक बसी स्वतंत्र अधिवेशन डकाइबा निमंते राज्यपाल को सुपारिश करा जायथिला। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सह गतकाली साक्षात आलोचना करिसेंती। दिल्ली स्थित प्रतिरक्षा मंत्री बासभवन में उभयों मध्य सामरिक प्रस्तुति संपर्क में केतक गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइथिबा जଣାपड़ी। मिलिथिबा सूचना अनुसार जनरल चौहान आतंकवाद को प्रतिहत करने लक्ष्य नहीं सामरिक रणनीति प्रस्तुति संपर्क में प्रतिरक्षा मंत्री को अवगत कराइछंती। अन्यपक्षे बीएसएफ महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी गतकाली स्वराष्ट्र मंत्रालय को जाई विभिन्न प्रसंग में आलोचना करिसेंती। भारतीय नौसेना गतकाली जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र अभ्यास को सफलतार सह संपन्न करिछि। नौसेना जहाजरू यह परीक्षा करा जायथिला। वाणिज्य शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहिसेंती भारत आगामी 25 वर्ष मध्य $30 ट्रिलियन अर्थनीति रे परिणत होगाकू लक्ष्य रखिछि। नुआदिल्ली में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधन कर श्री गोयल कहिसेंती सरकार द्वारा कार्यकारी करा जाउथुबा पदक्षेप एवं योजना द्वारा यह संभव हो पारुछि। नागरिकों स्वास्थ्य एवं सामग्रिक विकास रे उन्नति अणाजिबा सह सेमानंकु एही लक्ष्य हासिल दिगरे प्रोत्साहित करा जाउछि। सुलभ मूल्य रे बासगृह जोगाण, पानीय जल, रंधन गैस संयोग, परिमल परिचालना एवं शिक्षार अभिवृद्धि देशवासी जीवन धारण में उन्नति आनीपारिछि। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विश्वस्तरीय सहयोग उपर आलोकपात कर मंत्री श्री गोयल कहिसेंती एही क्षेत्र में रहिथिबा आह्वानगुड़िकर मूल कारण विश्लेषण करने भारतर आभिमुख्य एक आदर्श भाव ग्रहण करा जाय परिबो। सरकारक विचारधारा देशवासी सामग्रिक विकास उपर पर्यवेसित बोली मंत्री श्री गोयल कहिसेंती। आगामी विश्व दृश्य श्राव्य सम्मेलन वेब्स 2025 आयोजन परिप्रेक्षी में इंडिया ए बर्ड्स आई व्यू चैलेंज वर्ग 5 जन श्रेष्ठ प्रतियोगी नाम घोषणा करा जायछि। ड्रोन सिनेमा ऑटोग्राफी माध्यम भारतर सौंदर्य, विविध दृश्य, ऐतिह्य, संस्कृति, उद्भावन, प्रगति और परिवर्तन उपर आलोकपात कर 2 किंबा 3 मिनिटर वीडियो दाखल करने को यह वर्ग में आमंत्रण करा जायथिला। एथिपाई 2टी श्रेणी को सामिल करा जायथिला। एथिरे 1300 रु अधिक पंजीकृत होइथिले। मनोनीत होइथिबा चूड़ांत प्रतियोगी वीडियो शिखर सम्मेलन में प्रदर्शन करा जिबा सह विजेतांकर नाम घोषणा करा जिवो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधीन थिबा मिनिरत्न राष्ट्रायत्त उद्योग ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बीईसीआईएल पक्षरु एही प्रतियोगितार आयोजन करा जायथिला। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी।
ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସାହିର ରାଜାଇ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେବା ସହ 197 ଜଣ ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଇରାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେକ୍ସିଆନ ଗତକାଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖ୍ତୁଆନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 54 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତେହରିକ୍ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପିର ଏମାନେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ୱଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାର ହାସନଖେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 54 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌରଠାରେ ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନାରାୟଣଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କଚରିଆ ଚୌପାଟି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଏକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ଲାଗି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ଟାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକରେ ଟିକାକରଣର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଏନ୍.କେ. ଅରୋରା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଶୁରୋଗ ଓ ନିଓନାଟୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 0112342105 ଏବଂ 011233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ହାଷ୍ଟାଗ୍ AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆର୍ସିବି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 162 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 41 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆର୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆର୍ସିବି 18 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଜିତ 73 ରନ୍ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 54 ରନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଜୟପୁରର ସବାଇ ମାନସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ସୁପରକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏବଂ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟରକାସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ 5-4 ଗୋଲ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋହନବାଗାନ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଏବଂ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୋହନବାଗାନ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଏବଂ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍, ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଓ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ନେଇ ଆଜି ବସିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଡିଏସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ସାହିର ରାଜାଇ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଜୟୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।